عيد الفرج إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أن فرغ المصنف من الكلام على زكاة المال شرع يتكلم على زكاة الأبدان، فقال رضي الله تعالى عنه: وزكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. زكاة الفطر وتسمى لأنها تجب بإدراك الفطر أي جزء من شوال، وتسمى زكاة الفطرة أي الخلقة لأنها تزكي الخلقة. فزكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، بأن يدرك غروب الشمس آخر يوم من رمضان. نعم، وهو حي، فلو مات في آخر يوم من رمضان ما تجب عليه زكاة الفطر لأنه لم يدرك جزء من شوال، أو ولد في أول يوم من شوال مولود ما تجب زكاة الفطر لأنه لم يدرك جزء من رمضان. نعم. كذلك لو تزوج في أول يوم من شوال ما تجب عليه فطرة زوجته لأنه لم يدرك في وقت النكاح جزء من رمضان، بخلاف لو تزوج في آخر يوم من رمضان تجب عليه فطرة زوجته لأنه في وقت النكاح قد أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال. نعم. فلا تسقط زكاة الفطر لو طلق زوجته بعد رمضان في أول يوم من شوال، ما تسقط عنه زكاة الفطر بل تجب عليه في ذمته. فلا تسقط زكاة الفطر بما يحدث من طلاق أو موت بعد إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. هذه زكاة الفطر واجب، هذا الوجوب هنا. نعم، على كل مسلم. مسلم، قريب المسلم الكافر، لأن الزكاة طهرة، زكاة الطهرة للمسلمين، والمشركون نجس فلا يطهرون أبدا. الكفار نجاسة أي نجاسة اعتقاد. نعم. فليس الكافر من أهل الطهارة، والزكاة طهارة، فلهذا لا تجب على الكافر الأصلي وجوب خطاب في الدنيا، وإن كان يعذب عليها في الآخرة وجوب عقاب لأنه يعاقب على الكفر ويعاقب على ترك الصلاة زيادة على عقاب الكفر، يعاقب على الكفر، يعاقب على ترك الزكاة زيادة على عقاب الكفر، وهكذا بقية الفروع المجمع عليها في الشريعة الإسلامية. نعم، على كل مسلم. نعم، ولو صغير، حتى ابن يوم واحد، حتى أقل من يوم، ولو صغيرا عليه ومن عليه نفقه، وعلى من عليه نفقته. نعم، تجب عليه ولو صغير، عليه وعلى من عليه نفقته. عليه هناك من قال لك نفقته من زوجة أو أصل أو فرع. عندك أولاد صغار واجب عليك نفقتهم، تجب عليك فطرتهم. أب أو أم في حاجة ما عندهم شيء واجب عليك نفقتهم، واجب عليك فطرتهم. أما إذا هم أغنياء ما تجب عليك، عندهم مال ما تجب عليك لا نفقتهم ولا فطرتهم. والابن الكبير كذلك إن كان عاجز عن كسب ولا عنده شيء من المال
فتجب نفقته وفطرته، وإلا فلا. نعم. أما الأب أو الجد والأصول ما تجب نفقتهم ولا فطر إلا إذا كان ما عندهم شيء من المال، وإن كانوا يقدرون على الكسب نعم فلا تجب. فهكذا هذه زكاة الفطر واجبة على المسلم وإعطائها للمسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Musannif Syekh Abdullah bin Abdul Thahir setelah menjelaskan zakatnya harta, dia sekarang menjelaskan tentang zakatnya badan atau kita kenal dengan zakat fitrah. Beliau berkata, wa zakatul fitr, dan zakat fitr tajibu bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Zakat fitrah itu wajib ketika seseorang mendapati bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Dinamakan zakat fitr karena kewajibannya gara-gara mendapati Idul Fitri, atau dinamakan zakat fitrah. Fitrah maksudnya khilqah. Itu apa? Tubuhnya dia diciptakan, ciptaannya dia tercipta, dia ada di dunia ini, maka dia wajib dalam keadaan hidup, maka dia wajib melaksanakan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib dengan seseorang mendapati bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari Syawal dalam keadaan hidup. Jadi di akhir Ramadan dia hidup, di awal Syawal dia hidup. Akhir Ramadan, kalau sama dia mati sebelum Syawal, sebelum awal Syawal, akhir Ramadan dia meninggal, dia tidak mendapati sama sekali bulan Syawal. Tidak mendapati apa? Awal malam Lebaran, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Atau anak bayi dilahirkan setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, jadi dia hanya mendapati bulan Syawal tapi tidak mendapati bulan Ramadan, maka dia juga, si bayi ini tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Atau orang menikah setelah terbenam matahari bulan Syawal, matahari akhir bulan Ramadan, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Berbeda kalau dia menikahnya di akhir Ramadan, sebelum terbenam matahari dia menikah dengan istrinya, maka dia ketika mendapati masih hidup di awal Syawal, dia wajib membayar zakat fitrah untuk istrinya. Dan tanggungannya tidak bisa gugur. Meskipun contoh laki-laki menikah dengan perempuan sebelum terbenam matahari akhir Ramadan, lalu setelah matahari terbenam istrinya ditalak misalnya, tetap kewajiban si laki-laki ini tetap kewajiban membayar zakat fitrah untuk istrinya. Jadi tidak bisa gugur dengan ditalak atau meninggal. Orang hidup di akhir Ramadan masih hidup, awal Syawal setelah terbenam matahari masih hidup, nggak lama dia meninggal, tetap dia kewajiban dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi siapa yang berkewajiban membayarkan zakat fitrah? Orang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tidak wajib zakat fitrah bagi orang kafir. Kenapa? Karena zakat itu pensucian, jadi mensucikan. Jadi orang Islam suci dan disucikan, berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu itikadnya najis, maka tidak bisa disucikan, harus masuk Islam dulu. Jadi orang kafir tidak kewajiban membayar zakat fitrah. Loh, enak lah. Ya, di dunia dia tidak punya tanggung jawab zakat fitrah, tapi nanti di akhirat dia dituntut atas semua jenis-jenis syariat. Dia dituntut gara-gara tidak masuk Islam, dia juga dituntut gara-gara tidak sholat, dia dituntut gara-gara nggak masuk Islam, juga dituntut gara-gara tidak mengeluarkan zakat. Jadi meskipun anak kecil tetap wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun baru lahir tetap dikeluarkan zakatnya. Jadi muslim tadi wajib mengeluarkan zakat
untuk siapa? Zakat dirinya sendiri wajib. Dia mengeluarkan zakat dari dirinya, zakat fitrah dari dirinya. Dan juga wa'ala man talzam nafaqatuhu, dan juga mengeluarkan zakat dari orang-orang yang wajib dia nafkahi, seperti istrinya, anak-anaknya yang masih kecil, atau orang tuanya, bapak ibunya ketika tidak mampu. Adapun anak yang sudah dewasa, ini sama wajib dikeluarkan zakatnya jika anak dewasa tadi tidak punya harta sama sekali dan dia tidak mampu untuk kerja. Baru seorang tua masih tetap kewajiban kewajiban menafkahi dan mengeluarkan zakat fitrahnya. Adapun orang tua dengan hanya tidak punya uang, dia sudah wajib dinafkahi oleh anaknya. Meskipun orang tuanya sebenarnya kalau kerja itu bisa, tapi hanya dengan dia tidak mampu, tidak punya uang, maka si orang tua ini wajib dinafkahi oleh ayahnya. Dan ketika datang waktunya zakat fitrah, maka anak tadi wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tuanya. فهذه الزكاة أي زكاة الفطر تجب عليك وعلى من تلزمك نفقته من أصل أو فرع أو زوجة إذا كانوا مسلمين. أما إذا كان كفار ما يجب عليك أن تخرج زكاة زوجة كافرة يهودية أو نصرانية، ولا يجب عليك أن تخرج فطرة أب أو جد كافر والعياذ بالله. يعني إذا كانوا مسلمين واجب عليك إذا كانوا مسلمين على كل واحد، الكبير في 80 سنة أو صغير في يوم، عن كل واحد صاع، أي 4 أمداد بمد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، تقريبا 3 كيلو عن كل واحد من غالب قوت البلد. لا بد يكون من غالب قوت البلد. ايش غالب القوت؟ لأن النفوس تتشوف بذلك القوت. من غالب قوت البلد 4 أمداد عن كل واحد، أي صاع واحد، صاع 4 أمداد من غالب قوت البلد، أي من الغالب ما يقتاتونه في تلك البلد، فلا بد كونه مقتاتا ويدخر. فلا بد أن يكون مقتات ويدخر. فلو أراد أن يخرج القيمة ما يكفي، أراد أن يخرج معيبا مسوس، رز مدود أو مسوس، ما يكفي. ومن هذا المبلول أصابته المطر أو أصابه ماء، ما يصح أن تخرجه فطرة هذا، لأنه يسرع إلى التلف إلا إذا جففته ورجعت صلاحيته وصلح أن يدخر جاز ذلك. أما إذا كان مبلول وجف لكن ما صار في صلاحية الادخار ما يجزي في زكاة الفطر. فلا بد أن يكون حبا سليما. فلو أراد أن يخرج دقيقا أو مسوسا أو معيبا فلا يجزي ذلك ولا يصح. من غالب قوت البلد، أما أي ما يقتات في تلك البلد ويدخر. نعم، ويدخر. نعم، لأن نفوس الفقراء والمساكين، نفوس المستحقين تتشوف. قال قوتهم الرز، قلوبهم تتشوف للأرز، وهكذا. عرب. نعم، في غالب السنة، قوت الغالب في السنة، ما هو وقت الوجوب. وقت الوجوب مثال يأكلون الجاقوم أو البر، لكن غالب السنة يأكلون الأرز. أو العبرة بغالب السنة، العبرة بغالب السنة. نعم، لهذا قال إذا فضلت عن دينه قيد. إذا كان هذا المال زاد عن دين، أما على دين ما يجب. إذا فضلت عن دينه، إذا كان هذا المال زايد عن الدين واجب عليه أخرج الزكاة الفطر. نعم.
الدين لا يمنع وجوب زكاة المال. لو أنت عندك تجارة وعليك دين ما يمنع وجوبها، عليك الزكاة. عندك نقد، عندك تجارة وعليك ديون، تجب عليك الزكاة، والدين لا يمنع وجوب الزكاة في زكاة المال، بخلاف هنا في زكاة الفطر فإنه يمنع وجوبها. الدين الحال باتفاق ابن حجر والرملي، ولو مؤجلا عند الشيخ بن حجر، عند الشيخ بن حجر ولو دين مؤجل يمنع وجوبها خلافا للرملي. فالحال باتفاق، والخلاف في الدين المؤجل هل يمنع وجوبها في زكاة الفطر؟ عند الشيخ بن حجر نعم يمنع وجوبها ولو مؤجلا خلافا للإمام الرملي. نعم لابد يكون فاضل عن الدين، إذا كان عليه دين ما تجيب عليه زكاة الفطر ولو مؤجل كما قلنا عند الشيخ بن حجر. وكسوته ومسكنه كذلك فاضل عن الكسوة والمسكن. الكسوة لايق به ما يتجمل به، لو كان يحتاج إلى قميص فقط، يحتاج إلى جبة، إلى رداء، على حسب يعني بدلة واحدة فقط. نعم كسوته وكسوة من تلزمه مؤونته على حسب العادة. هو عالم لباس العلماء، هو عامي لباس العوام، وهكذا على حسب العادة في تلك البلد، على حسب العادة قدرا ونوعا بحسب ذلك المكان، حسب ما جرت به العادة، حتى ما يتجمل به في يوم العيد ونحوه. أو كان في وقت البرد زمان برد فيحتاج إلى ثياب زيادة، في الصيف لا يحتاج إلى زيادة ثياب، ويختلف ذلك باختلاف الزمان واختلاف المكان، حتى ما يتجمل به في يوم العيد يترك له بحسب العادة، فاضلا عن ذلك كله، عن كسوة وعن مسكن. المسكن البيت إذا كان يليق به، أما هو فقير وعنده بيت كبير نقول بيع الكبير واشتري الصغير واخرج زكاة الفطر. نعم إذا كان مسكن يليق به. نعم. وفاضل أيضا وقوته وقوت من عليه نفقتهم، كذلك فاضل عن قوته وقوت من عليه ما نفقتهم على حسب العادة في يوم العيد. يوم العيد حتى ولو الكعك، العادة في العيد يعملون كعك أو يعملون حلوى أو نحو ذلك، كذلك زائد عن ذلك كله. ايش المراد بيوم العيد؟ المراد بيوم العيد لما قال زائدا على ذلك على نفقة يوم العيد وليلته. ايش المراد بيوم العيد؟ يوم العيد اول يوم من شوال. وليلته ايش المراد بالليلة؟ الليلة الثانية، اي ليلة 2 من شوال، ليس الليلة الاولى ليلة 1 من شوال، لا، وليلته اي المستقبلة. اليوم يوم العيد الليلة الثانية ليلة 2، ليست البارحة ليلة 1 من شوال، لا. إذا كان فضل ذلك عنه عن قوته وعن كسوته وعن مسكنه وقوت من يلزم نفقته يوم العيد وليلته أي المستقبلة، فتجب حينئذ عليه وعليهم فطرة البدن، زكاة البدن، وهو صاع عن كل نفس صغير أو كبير. الصاع 4 أمداد، وهو عبارة تقريبا 3 كيلو. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zakat ini wajib bagi muslim tadi, dan wajib juga dikeluarkan dari orang-orang yang wajib dinafkahi oleh si muslim tadi. Jadi si A muslim, dia wajib mengeluarkan zakat. Si A punya orang-orang yang wajib dia nafkahi, anak, istri, maka dia juga selain mengeluarkan zakat untuk dirinya, dia juga wajib mengeluarkan zakat untuk anak dan istrinya. Jika orang-orang yang wajib mereka nafkahi adalah orang-orang Islam. Adapun istri kafir misalnya, dia menikah dengan kitabiah misalnya, dia menikah dengan wanita Yahudi misalnya, atau maka si istri yang kafir ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Atau seseorang orang tuanya masih belum masuk Islam misalnya, maka
orang tua ini meskipun wajib dinafkahi, tapi dia tidak wajib mengeluarkan zakat untuk orang tua tersebut. Berapa yang dikeluarkan untuk tiap orang? Yang dikeluarkan tiap orang sama, meskipun orang yang sudah dewasa atau anak yang masih kecil, kewajiban yang harus dikeluarkan adalah 1 sok. 1 sok itu 4 mud, atau kalau dikonversikan ke kilo itu sekitar 3 kilo. 3 kilo apa? 3 kilo dari rata-rata bahan makanan pokok, dari biji-bijian yang digunakan untuk makanan pokok. Makanan pokoknya apa? Beras, gandum, atau apapun itu. Kenapa? Karena hati itu lebih lebih condong kepada makanan pokok, lebih butuh kepada makanan pokok. Hal utama yang sangat dibutuhkan oleh seseorang itu tentu saja makanan pokok, dan hati itu akan lebih kepikiran untuk apa? Untuk makanan pokok tersebut. Jadi yang pertama, poin pertama adalah bahan makanan pokok, biji-bijian yang merupakan makanan pokok. Yang kedua, biji-bijian yang bisa ditimbun untuk waktu yang lama. Jadi tidak cukup mengeluarkan bahan makanan yang bukan makanan pokok, bawang merah atau apa, tidak cukup. Atau mengeluarkan yang cacat, yang aib, beras yang sudah busuk, yang sudah bauan istilahnya, tidak cukup. Atau nggak aib, tidak ada aibnya, makanan pokok, biji-bijian, tapi tidak bisa ditimbun dalam waktu lama. Contohnya apa? Beras yang kena basah, kena hujan misalnya, atau bahan makanan pokok yang kena hujan, basah. ارفع راسك اسمع الدرس ارفع راسك خلنك خاشع كذا موطي خلنك تراجع وخاشع جم يعني. Atau benar bahan makanan pokok, biji-bijian dari makanan pokok, tidak ada air, benar, tapi tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Contohnya basah. Bahan makanan kalau basah ya akan busuk kalau disimpan lama, maka tidak cukup. Kecuali kalau dikeringkan dulu, dijemur dulu sampai kering, dan ketika kering bisa disimpan untuk waktu yang lama, maka boleh dikeluarkan zakatnya. Jadi adapun basah, dijemur sampai kering, ternyata dilihat, oh meskipun sudah kering tapi ini tidak bisa disimpan untuk waktu lama. Ini tidak boleh dikeluarkan untuk membayar zakat. Jadi poinnya adalah bahan makanan pokok dan bisa disimpan untuk waktu yang lama. Terus biji-bijian ya, dari biji-bijian, beras, jagung, gandum, dan yang lainnya. Jadi tidak cukup mengeluarkan tepung. Anda mengeluarkan tepung beras, tidak cukup. Anda mengeluarkan tepung jagung 3 kilo atau tepung gandum 3 kilo, tidak cukup. Harus biji. Terus kan tadi dijelaskan makanan pokok yang lumrah dikonsumsi di daerah tersebut. Anda mengeluarkan zakat di daerah mana? Ya berarti makanan pokok yang lumrah dikonsumsi oleh daerah tersebut dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun orang daerah situ itu rata-rata yang dimakan apa? Contoh dalam setahun itu biasa makannya beras. Ya sudah, berarti yang dikeluarkan beras. Meskipun ketika waktu wajib tadi, meskipun ketika Idul Fitri tadi orang-orang tidak makan beras. Contoh di satu daerah rata-rata dalam 1 tahun mereka makannya konsumsinya beras. Tapi ketika Idul Fitri, karena Idul Fitri mereka makan gandum misalnya. Pertanyaannya, yang wajib dikeluarkan gandum apa beras? Yang wajib dikeluarkan adalah beras, karena itu makanan pokok yang lumrah dalam 1 tahun, bukan makanan pokok yang dikonsumsi ketika Idul Fitri tadi. Terus wajib membayar zakat ini ketika dia mampu untuk mengeluarkannya. Dalam artian biaya untuk mengeluarkan zakat fitrah tadi 3 kilo beras tadi, baik untuk dirinya atau orang yang wajib dia nafkahi, itu sudah lebih dari hal-hal yang dia butuhkan.
Apa saja yang dipertimbangkan untuk hal-hal yang dia butuhkan? Satu, hutangnya. Lebih dari biaya untuk dia melunasi hutang. Jadi kalau beli membayar zakat fitrah, dia nggak bisa bayar hutang, berarti dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Hutang yang gimana ini? Hutang yang apa? Hutang yang sudah jatuh tempo atau belum? Khilaf antara ulama. Hutang yang sudah jatuh tempo jelas bisa tidak mewajibkan zakat fitrah. Kalau hutangnya jatuh tempo, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau hutangnya masih belum jatuh tempo, Anda punya hutang jatuh temponya 15 Syawal misalnya. Sekarang Anda kalau mengeluarkan zakat fitrah sekarang, nanti tidak bisa membayar hutang yang tanggal 15. Ini khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar, ini tidak bisa menggagalkan kewajiban zakat fitrah. Anda tidak wajib melakukan zakat fitrah menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Romli, tetap Anda kewajiban melakukan zakat fitrah. Kenapa? Karena hutangnya masih belum jatuh tempo. Terus juga lebih dari hutang, lebih dari biaya pakaian. Anda kalau mengeluarkan zakat fitrah, Anda tidak bisa beli pakaian misalnya, pakaian yang layak untuk Anda, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Pakaian seperti apa? Pakaian yang layak untuk si orang yang mengeluarkan zakatnya ini. Kalau dia santri misalnya, pakaian yang dibutuhkan rida atau sarung, baju takwa seperti ini. Ya berarti dengan dia punya satu dari baju takwa, punya satu dari sarung, punya satu dari rida, maka sudah cukup. Berarti kebutuhan pakaian Anda sudah tercukupi. Kalau ada lebih, berarti Anda wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dia orang alim, misalnya apa pakaiannya orang alim? Ada imamah, ada jubah. Dengan punya satu jubah, imamah, berarti sudah berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Juga diperhitungkan pakaian ketika hari raya. Ya, Anda kalau melakukan zakat fitrah, Anda besok tidak bisa beli pakaian untuk hari raya Lebaran, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Terus juga pakaian yang dibutuhkan di musim tertentu. Kalau musim dingin, seseorang butuh jaket karena daerah tersebut dingin. Biasanya musim dingin itu butuh jaket agar tidak kedinginan, atau pakaian yang sweater atau apa, pakaian yang khusus dikenakan di tempat itu ketika musim dingin. Kalau dia mengeluarkan zakat fitrah, dia tidak bisa beli jaket, tidak punya jaket sama sekali, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Amal miktof akal motoran, ayamin motoran. Ya, termasuk juga jas hujan. Bagi orang yang butuh jas hujan di daerah seperti kita ini, termasuk Anda nggak bisa, kalau mengeluarkan zakat fitrah, Anda tidak bisa beli jas hujan misalnya, dan Anda butuh jas hujan di musim hujan seperti ini. Ya, berarti Anda belum wajib mengeluarkan zakat fitrah. Juga harus lebih dari hutangnya dia, lebih dari pakaiannya dia, lebih dari tempat tinggal. Anda kalau membayar zakat fitrah, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa membayar sewa rumah misalnya, maka Anda tidak wajib zakat fitrah. Tapi tempat tinggal yang layak untuk orang seperti itu. Orang dengan pendapatan UMR misalnya, tapi rumahnya seperti seperti rumahnya artis besar, ya dijual rumahnya. Rumah yang besar itu dijual, beli rumah yang layak untuk dia, dan keluarkan zakat fitrahnya. Juga lebih dari makanan sehari-hari, makanan pokok dia. Makanan pokok untuk hari itu, untuk hari raya dan malam hari raya. Malam hari raya ini maksudnya malam tanggal 2. Jadi Anda kalau melakukan zakat fitrah, besok Lebaran Anda tidak punya bahan makanan untuk dimakan, berarti Anda tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau Anda kalau mengeluarkan zakat fitrah malam tanggal 2, Anda tidak punya bahan makanan untuk Anda dan keluarga Anda, berarti Anda tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
Jadi yang dimaksud yaumul id wa lailatihi itu malam tanggal 2, hari lebaran tanggal 1 itu, dan malam setelahnya yaitu malam 2. Jadi sekali lagi diingatkan, yang wajib dikeluarkan adalah bahan makanan pokok yang lumrah dikonsumsi di daerah tersebut. Di daerah Anda mengeluarkan zakat, dan juga ukurannya adalah kira-kira 3 kilo. نعم. وزكاة المال وزكاة الفطر ما تجزي إلا بالنية، لأنها عبادة، والعبادة لابد لها من نية. لهذا قال المصنف وتجب النية في جميع أنواع الزكاة. النية بالقلب والتلفظ بها سنة في جميع أنواع الزكاة، في زكاة المال وفي زكاة البدن. ونويت هذه زكاة مالي، نويت هذه زكاة بدني، نويت هذه فطرة، نويت الصدقة المفروضة علي، أو هذه الصدقة الواجبة علي. إذا قال صدقة لابد يقول واجبة أو المفروضة. أما قال زكاة خلاص الزكاة لا تكون إلا واجبة. نعم، فلا بد في النية بالقلب والتلفظ بها سنة كما قلنا للتمام. فلهذا قال تجب النية في جميع أنواع الزكاة، أي في زكاة الأموال وفي زكاة الأبدان بعد الإفراز. بعد الإفراز أنا أخرجت الزكاة، كم زكاة من هذه؟ عزلتها، أي بعد العزل عزلت هذا المال نويت هذا الزكاة، خلاص تجب هذا بعد العزل. نعم. إما أنا عزلتها في بيتي في دكاني عزلتها فنويت هذا الزكاة عند العزل، أو عندما أخذت هذا المال وأعطيته لوكيلي هذا نويتها وأعطيتها للوكيل، أو نويتها وأعطيتها الإمام، خلاص حصلت النية. نعم، يندب للوكيل خروجا من الخلاف أنه إذا قسم الزكاة ينوي زكاة، سنة له ليس بواجب. خروجا من الخلاف من قال أنه يجب عليه، لكن الواجب عليك أنت أن تنوي زكاة. فلو أخرج مال وأخرج مال لكن بدون نية الزكاة ما يجزي ذلك، ما يجزي ذلك. ولو خرج أموال كثيرة، أنا أخرجت أكثر من المال الواجب علي، ما يجزي عن الزكاة، ما يقع عن الواجب إلا بالنية. فلا بد من نية، فلا بد من نية في الزكاة، لأنها عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية. إما أن ينوي نعم المحجور عليه ينوي عنه عن الزكاة عن الولي، إذا كان محجور عليه. وإلا فإن أخرج صدقات كثيرات لكن لم ينوي بها زكاة لا يجزي عن الواجب، فنقول جزاك الله خير، هذه صدقات في سبيل الله، فيجب عليك الآن أن تخرج الزكاة. متى يكون النية؟ وقت النية عند العزل، عندما تعزل المال. كم هذه؟ مليون، هذا فيه في مثال 25 عزلتها نويت الزكاة، النية بالقلب، أو عندما أعطيها الوكيل. وهل يجب على الوكيل أن ينوي عند التفرقة؟ الجواب لا يجب عليه، لكن يندب له خروجا من خلاف من قال بوجوب ذلك. Jadi zakat fitur atau zakat harta kemarin. Ada zakat mal yang kemarin dibahas, zakatnya harta, ada zakat fitrah ini. Dua-duanya tidak cukup kalau tidak diniati. Makanya beliau musannaf tidak harus diniati. Tajibun niyah fi jami' anwa'iz zakat. Makanya dikatakan wajib niat dalam semua jenisnya zakat, baik itu zakat harta atau zakat badan. Gimana niatnya? Nah, itu hati zakat mali. Saya meniatkan ini untuk zakat hartaku. Di dalam hati niatnya. Nawaitu hadi zakat badani. Saya niat ini untuk zakat tubuhku. Atau nawaitu hadi sedekah wajibah. Saya niatkan ini sedekah yang wajib. Atau saya niatkan ini untuk sedekah saya yang diharuskan, yang difardukan.
Jadi kalau Anda niatnya menggunakan kata sedekah, harus ditambahi qaid wajib atau mafruḍ. Karena sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib itu ya zakat, sedekah yang sunnah ya sedekah-sedekah yang biasa kita kenal itu. Tapi kalau Anda ngomongnya menggunakan zakat, tidak perlu ditambahi qaid wajib atau mafruḍ. Karena zakat itu, istilah zakat itu pasti yang dimaksudkan adalah yang wajib. Jadi harus diniatkan di hati dan sunnah diucapkan di mulut. Kapan wajibnya niat zakat ini? Indal ifros, ketika Anda memisahkan harta yang mau dikeluarkan untuk zakatnya. Anda di rumah punya beras berkilo-kilo, Anda sisakan 3 kilo. Ketika Anda menyisakan 3 kilo ini, Anda bedakan, Anda pisahkan, Anda niatkan, saya niat ini untuk zakat tubuh saya. Atau ketika Anda mau membayar zakatnya uang, Anda punya 100 berapa? Anda punya ما هو في الكتاب ما تنظر في الكتاب هنا اسمع أنا الشارح هنا ما هو في الكتاب. Anda punya uang 100 yang wajib dikeluarkan zakatnya. Anda keluarkan 2,5-nya. Anda pisahkan, Anda niati ini saya niatkan untuk zakat. Atau jadi yang pertama niatnya indal ifros, ketika Anda pisahkan. Yang kedua ketika diberikan kepada wakil. Ketika Anda berikan kepada wakil, Anda niati ini sudah cukup. Atau ketika diberikan kepada imam, orang yang bertanggung jawab, pemimpin maksudnya. Anda berikan dan Anda niati untuk zakat. Ini juga cukup. Terus pertanyaannya, wakil yang Anda tunjuk untuk menyampaikan zakat, ini apakah nanti ketika memberikan kepada mustahik, kepada orang-orang yang berhak, wajib niat lagi? Sunnahnya wakil ini ketika memberikan kepada mustahik, ini niat lagi. Karena ada khilaf, sebagian ulama mengatakan wakil nanti meskipun orang yang berkewajiban itu tadi sudah niat ketika memberikan kepada wakil, si wakil ini nanti kalau memberikan kepada mustahik, ini juga diharuskan untuk niat. Jadi khilaf. Jadi lebih hati-hatinya kalau Anda dipasrahi untuk menyampaikan zakat, Anda ketika memberikan kepada mustahik itu juga Anda harus niat sebagai langkah kehati-hatian. Terus jadi kalau dia tidak niat maka tidak sah zakatnya. Meskipun yang dikeluarkan banyak, orang mengeluarkan harta banyak, tapi hatinya ketika mengeluarkan tidak diniati, ya maka tidak jadi zakat. Meskipun yang dikeluarkan lebih dari yang dia wajib. Ya, lebih dari kewajibannya dia. Dia wajibnya 3 kilo, dia mengeluarkan 10 kilo. Tapi tidak niat sama sekali. Ya sama saja. Tidak seakan-akan dia tidak membayarkan zakatnya. Dan orang mahjur alaih. Dalam Islam itu nanti ada orang-orang istilahnya mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang-orang yang dilarang untuk transaksi. Orang-orang ini nanti ada beberapa jenis orang yang dilarang transaksi oleh syariat Islam. Istilahnya mahjur alaih. Orang mahjur alaih ini kan dia nggak boleh transaksi, nggak boleh mengeluarkan zakat dengan dirinya sendiri. Siapa yang niat? Yang meniatkan untuk orang mahjur alaih adalah wali, orang yang bertanggung jawab atas si orang yang mahjur alaih tersebut. وكثير من الناس يتهاون في زكاة الفطر ويعطيها للأطفال، ربما أضاعها ذلك الطفل وسكت، فصار زكاة الصيام لا يرتفع ولا يقبل إلا بزكاة الفطر. معلق قبول الصيام بزكاة الفطر. كثير من الناس يتهاونون، وكثير من الناس ما عرفوا حكمة الشارع أنه يجعلها من القوت، أي ما يقتات ويدخر. كان بخرج القيمة لعجزه، ما عرف الحكمة مسكين. الشارع حكمة في أن أوجبها في القوت. يجب أن تعظم ما عظم الله، أن تهتم بذلك بنفسك، أو توكل من تثق به أمينا، فإن لم يكن أمينا فلا توكله. هذا وهكذا، فإن صحتك تبقى لك ومالك يبقى لك إذا أنت اهتممت بزكاة المال وزكاة الفطر. تكون لك بذلك
عائد عليك بنفع دنيوي ونفع أخروي. فالتهاون في الزكاة تهاون في فريضة أوجبها الله سبحانه وتعالى، والتهاون في فريضة تهاون في الدين، تهاون بشرع النبي محمد سيد الأولين والآخرين. هذه هي الزكاة. تقدم معنا ما يجب فيه الزكاة من أموال وأبدان. وإلى من تصرف هذه الزكاة؟ إلى أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة التوبة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. سيأتي ذكرهم إن شاء الله في الدرس الآتي مع التفصيل والشرح. Banyak dari orang itu sembrono dalam urusan mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah. Karena sudah sering tiap tahun mengeluarkan, akhirnya sembrono, sehingga memasrahkan zakat fitrah kepada anak kecil. Kasihkan anak kecil ini, kasihkan sana. Ini sembrono, karena anak kecil itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Bisa jadi barang yang Anda pasrahkan tadi jatuh, hilang atau gimana, dan anak kecil tadi nggak lapor, diem, dan Anda tidak tahu. Akhirnya Anda ngerasa mengeluarkan zakat fitrah, tapi hakikatnya Anda belum mengeluarkan zakat fitrah sama sekali. Padahal diterimanya puasa Ramadan Anda itu bergantung kepada diterimanya zakat fitrah Anda. Kalau zakat fitrah Anda tidak diterima oleh Allah SWT atau bahkan malah belum mengeluarkan zakat fitrah sama sekali, meskipun Anda sudah ngerasa, tapi maka puasa Ramadan Anda juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama. Sebagian orang lagi juga sembrono dalam urusan hikmah syariat Islam. Dalam syariat Islam yang wajib didahulukan zakat fitrah tadi apa? Bahan makanan pokok. Sudah, itu keluarkan. Bahan makanan pokok keluarkan. Ada hikmahnya di situ. Nggak usah pakai akal-akalan. Saja. Kalau beras kan orang sudah banyak, lebih baik mengeluarkan uang saja, lebih bermanfaat, bisa untuk beli baju lebaran. Tidak cukup. Anda mengeluarkan uang supaya ganti zakat fitrah itu tidak cukup, tidak sah zakat fitrahnya. Jadi dalam syariat itu ada hikmahnya. Setiap detail dalam syariat itu ada hikmahnya. Jadi kita harus mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya syariat Islam. Setiap detail dalam syariat Islam harus kita agungkan. Syariat Islam menyuruh kita mengeluarkan makanan pokok, bahan makanan pokok. Ya sudah, itu dikeluarkan, nggak usah pakai akal-akalan. Dan juga ketika Anda mau mengeluarkan zakat fitrah, pasrahkan kepada orang yang bisa dipercaya. Kalau orang Anda tidak percaya, orang tidak bertanggung jawab, jangan dipercayai untuk melaksanakan zakat fitrah atau zakat-zakat yang lain. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat fitrah dengan benar, ketika kita mengeluarkan zakat harta dengan benar, maka hasilnya akan kembali kepada kita. Harta kita akan tetap bahkan bertambah, pahala kita juga tetap berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sembrono dalam urusan syariat Islam, sembrono dalam detail syariat Islam, itu sembrono dalam urusan agama. Sembrono dalam urusan agama itu seakan-akan merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zakat fitrah ini bagian dari syariat Islam, makanya kita harus punya perhatian lebih. Terus zakat ini tadi, zakat yang sudah dikeluarkan tadi diberikan kepada siapa? Nanti diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Siapa saja? Yaitu 8 orang nanti yang akan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya yang insyaallah akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Allah yafqihna fid din wa yuzakkiha wa bil afiyah wa yahqina bi sayyidina wa sanadama wa yaj'alna bima yanfa'u ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا